Ayo kita jalan-jalan lagi. Wow, apa ini? Mantap. Ada mobil monster. Keren. Lumayan nih, kita mainkan nanti. Wow. Hah, ada kotaknya lagi. Wah, lumayan. Masuk kotak. Keren. Apa ini? Ada bus telolet. Bus Tayo. Wow, keren. Masuk kotak. Ada lagi ya. Wah, apa nih? Wow, ada truk jam. Ada truk jam ini, lumayan masuk kota. Wow, keren. Wah, ada kucing masuk kota ini, lumayan ini. Wah, masuk kota. Ayo kita masuk kota. Keren, lumayan dapat kucing. Apalagi nih? Wow, ada mobil polisi. Wow, keren, ada mobil polisi. Mantap. Mana lagi kita nih? Wow, ada becak. Wah, lumayan nih. Becak. Apa itu? Apa itu di situ? Biru-biru. Wow, ada mobil jeep. Lumayan, kita kumpulkan banyak. Mana lagi kita ya? Wow, warna merah, keren. Ada mobil balap. Mobil balap ini. Wah, mantap, lumayan.